हेलो हाय फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ केमिति अछंती आपण माने आशा करे आपण माने भलरे थिबे। तो सांग माने चलंतु आज भिडियोटी डेरी न करी स्टार्ट करिबा। प्रतिटी मनीष जानिबा कथा दैनंदिन जीवन रे आपण मानकर नियति ए भिडियोटी की देखिले काम रे आसो। तो चलंतु डेरी न करी भिडियोटी को स्टार्ट करिबा। नंबर 1 शनि दशा कि शनि 7.5 पड़िथिले शनिवार रे झाड़ू किणिबा अशुभ होइथाए। घरर सदस्य बा अतिथि घर बाहरिकी बाहर को गला परे संगे संगे झाड़ू करिबा घर पाई अशुभ होइथाए एवं झाड़ू रे पशुपक्षी किंबा मनीष को बाड़ेबा उचित नुह। एहा द्वारा घरे निराश दारिद्रता देखा जाए। नंबर 2 नुआ पोशाक पिंधिबा पूर्वरु प्रथमे सेथिरे चंदन और सिंदूर लगाई ठाकुर को छुआई तापरे से पोशाक परिधान करिबा उचित। नंबर 3 चुटी झड़ीकी चंदा हो जाउथिले चुटी रे अंडा और मेथी को ग्राइंडिंग करी से पेस्ट को लगातु। यह द्वारा चुटी झड़ीबा कम हो जाए एवं किछि व्यक्तिंकर टेंशन रहिबा जोगु चुटी झड़ी पारि थाए। सब बेले गोटिए कथा बारंबार भावी चिंतारे रहिबा उचित नुह। मुह और चुटीर प्रकृत सौंदर्य को सारा जीवन जदि बजाय रखा चाहती तेबे केमिकल प्रोडक्ट व्यवहार करने उचित नुह। बाहर फेरिले प्रथमे मुह हाथ एवं गोड़ को भलसे धोइबा दरकार। नंबर 5 मरिबा परे जड़े व्यक्ति 13 दिन पर्यंत घरे रही थाए। प्रतिदिन पिंडदान देवा द्वारा प्रेतर शरीर गठन होता है। 13 दिनर पिंडदान परे प्रेत को शक्ति मिली थाए जमपुर को जीवापाई। तेणु मरिबा परे जड़े व्यक्ति को पिंडदान करने निहाती दरकार। नंबर 6 मथारे सिंदूर लगाइबा द्वारा शरीर को अशुभ शक्ति प्रवेश करिपारे नाही। सिंदूर लगाइबा समय रे सिंदूर जदि नाकरे पड़ी थाए तेबे स्वामी तांकर स्त्री को बहुत भल पाती बोली संकेत मिली थाए। नंबर 7 नारी मानक बाम अंगरे कला जाई हेले बहुत शुभ मना जाए एवं पुरुषों डाहाण अंगरे कला जाइथिले शुभ बोली मना जाए। एही प्रकार व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होइतांती। नंबर 8 लुहा तावारे रोषेई करिबा समय रे लुण पानीर छिटा मारिबा निहाती आवश्यक। कारण लुहा राहु ग्रह सहित जोड़ी होइताए जहाँकि एक पाप ग्रह अटे। तेणु रोषेई घरे नकारात्मक शक्ति को न पशिबा पाई लुण छिंचिबा निहाती दरकार। नंबर 9 मासिक धर्म समय रे ठाकुरंक पूजा अनुचित। ठाकुरंक घरे पादर धूली मध्य पड़िबा महापाप होइताए। एहा द्वारा घर को दारिद्रता आसीताए। नंबर 10 देहरे सबुदिन साबुन व्यवहार करिबा द्वारा देह रुक्ष और सुखिला हो जाए। शरीर रे चमक कमी जाए। गाधेइबा पूर्वरु शरीर रे तेल लगाई गाधेइबा निहाती जरूरी। एहा द्वारा चेहरा रे चमक आसीताए। नंबर 11 घर उपरे मरी जाइतिबा गछर छाई पड़िबा अशुभ अटे। एमिति कि मृत्युदंड परि भोगिबाको पड़ी थाए। कांथ फाटी जाइतिबा घरे अशुभ शक्ति रही थाए। संगे संगे से फटा कांथ को सजाड़ी देबा उचित। नंबर 12 3 मास पर्यंत घर को शून्य रखिबा अनुचित। जदि 3 मास परे रहिबाको पड़े तेबे ब्राह्मण को डाकी घिओ पोड़ी प्रदा करी रहिबा उचित। नहेले घरे किछि ना किछि अशुभ होइताए। नंबर 13 घरे सबु बेले पानी पात्र गुड़ी को पूर्ण करी रखिबा उचित। यह द्वारा घरे सुख समृद्धि बढ़िताए। नंबर 14 घरे अन्य पाई बढ़ा होइतिबा खाद्य खाइबा अनुचित एवं अत्यधिक भोजन करिबा अनुचित होइताए। कारण अत्यधिक भोजन को असुर भोजन बोली कुआ जाए। नंबर 15 जदि घर पाख आखरे काहार मृत्यु होइताए तेबे शव संस्कार न हेबा पर्यंत खाइबा उचित नुह। शव यात्रा रे रागिबा लोक हसिबा लोक और उत्पात करिबा लोक को पाप लागि थाए। एही समय रे कांध देवा लोक को चुगुली की थट्टा करिबा उचित नुह। नंबर 16 श्मशान को जीवा आसिबा समय रे पछ को अनाइबा उचित नुहे। कारण यह द्वारा व्यक्ति भयभीत होइताए। नंबर 17 घरे ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर को एकाठी रखी पूजा करिबा उचित नुह। कारण भगवान विष्णु को तुलसी पत्र रे पूजा करा जाए। भगवान शिव को तुलसी पत्र दिया जाई न थाए। समस्तंकर पूजा विधि अलग अलग होइताए। नंबर 18 मनीष माने सीधा साधा हेबा आदौ उचित नुह। कारण जंगल रे सीधा वृक्ष ही प्रथमे कटा जाए। बंका गछ जेमिति छिड़ा होइताए। संसार रे सीधा लोकंक मानकु समस्ते असुविधा रे ही पकाई थांती। नंबर 19 छुरी कतुरी एवं नख द्वारा तुलसी पत्र छिड़ा जाए नहीं। आंगुठी साहाय्य धीरे धीरे क्षमापूर्वक तुलसी पत्र तोड़िबा उचित।
ରବିବାର, ଗୁରୁବାର ଏବଂ ଏକାଦଶୀ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଭୁଲରେ ବି ଛିଣ୍ଡାଇବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ନମ୍ବର 20 ତୁଳସୀ ଗଛ ଘର ଭିତରେ ଲଗାଇବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଖୋଲାରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ଲଗାଇବା ଦରକାର। ମାଟି ପାତ୍ରରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ଲଗାଇଲେ ଘର ପାଇଁ ଏହା ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 21 ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ପୁରୁଣା ଡ୍ରେସ୍ ରଖି ପରିଧାନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଏହା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। ପୁରୁଣା ଡ୍ରେସ୍ରେ ଟଙ୍କା ପଇସା ରଖିବା ଅନୁଚିତ। ଚିରା ଏବଂ ପୁରୁଣା ଡ୍ରେସ୍ ସବୁ ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରକୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଆସିଥାଏ। ନମ୍ବର 22 ଗର୍ଭବତୀ ନାରୀମାନେ କାହାର ନିନ୍ଦା କରିବା ବା ନିନ୍ଦା ଶୁଣିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏବଂ ଗର୍ଭବତୀ ସମୟରେ ହିଂସ୍ର ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଅନୁଚିତ ଅଟେ ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଶ୍ମଶାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ବହୁତ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁ ଉପରେ ଏହା ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ନମ୍ବର 23 ଘରର ସୀମାରେ ଆତ ଗଛ ଲଗାଇବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଯଦି ମନକୁ ମନ ଏହି ଗଛ ଉଠିଥାଏ ତେବେ ଉପାଡ଼ିବା କିମ୍ବା କାଟିବା କଥା ନୁହଁ। ଏହି ଗଛର ଦୋଷକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ପାଖରେ ଅଁଳା କିମ୍ବା କୌଣସି ଫଳ ଗଛ ଚାରା ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ନମ୍ବର 24 ଭୋଜନ କରିବା ସମୟରେ ବେଦର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ବିବାହିତ ନାରୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଖାଇବା ପରେ ଭୋଜନ କରିବା ଉଚିତ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ବାହାରେ ରହିଥାନ୍ତି ତେବେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଭୋଜନ କରିବା ଉଚିତ। ଭୂମି ଉପରେ ଆସନ ପକାଇ ଭୋଜନ କରିବା ଦରକାର। ନମ୍ବର 25 ପ୍ରତ୍ୟେକ କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଖୁସି ଦେବା ଦରକାର। ଯେଉଁ ଖୁସି ଗୋଟିଏ କନ୍ୟା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ, କନ୍ୟା ଜନ୍ମ ହେବାକୁ ଏକ ଉତ୍ସବ ରୂପେ ପାଳନ କରିବା ଦରକାର। ଜଣେ ଝିଅ ପୁଅ ଅପେକ୍ଷା ବାପା ମାଆଙ୍କର ଅଧିକ ଯତ୍ନ ନେଇଥାଏ ଏବଂ ଅଧିକ ଭଲ ପାଇଥାଏ। କନ୍ୟା ଯେଉଁଠି ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଚିନ୍ତା କରିଥାଏ ଏବଂ ଅଧିକ ଭଲ ପାଇଥାଏ। ବାପା ମାଆଙ୍କର ଖୁସି ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିଥାଏ। ନମ୍ବର 26 କନ୍ୟା ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇନଥାନ୍ତି। ଯାହାର ପାଳିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥାଏ ତାକୁ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯିଏ ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ଅଧିକ ଭଲ କର୍ମ କରିଥାଏ ଭଗବାନ ତାକୁ ହିଁ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଦରକାର ଏବଂ ଉଚିତ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ନମ୍ବର 27 ଶିଶୁ ଗର୍ଭରେ ଥିବା ସମୟରେ ପୂର୍ବଜନ୍ମ କଥା ସବୁ ମନେ ରଖିଥାଏ କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଜନ୍ମ ନେବା ପରେ ସବୁ ଭୁଲିଯାଏ। କାରଣ ପୂର୍ବଜନ୍ମର ସବୁ କଥା ମନେ ରହିଲେ ପରଜନ୍ମର ସେ ନୂଆ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼େ। ସେଥିଲାଗି ପୂର୍ବଜନ୍ମ କଥା ମନେ ନ ପଡ଼ିବା ଉଚିତ। ନମ୍ବର 28 ଯିଏ ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ କିଛି ପୁଣ୍ୟ ନ କରି ଠାକୁର ପୂଜା ନ କରେ ଓ ଠାକୁର ବିଶ୍ୱାସୀ ନ ହୁଏ ସେ ବାରମ୍ବାର ଏହି ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଆତ୍ମା ଗୋଟିଏ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଶରୀର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନେଇ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ନମ୍ବର 29 ସବୁବେଳେ ଗାଜର ଖାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ବ୍ୟାୟାମ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ବୟସଠାରୁ କମ୍ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ନା କିଛି କଥାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜ ବୟସଠାରୁ ଅଧିକ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ନମ୍ବର 30 ମନ୍ଦିରରେ କିମ୍ବା ଘରେ ପୂଜା କରୁଥିବା ପ୍ରସାଦ ପ୍ରଥମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ପରେ ନିଜେ ଖାଇଲେ ଅନେକ ଫଳ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ନମ୍ବର 31 ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିର ପୋଷାକ କେହି ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। କାହିଁକି ନା ପୋଷାକ ସହ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ। ଏହି ପୋଷାକକୁ ସମ୍ଭାଳିକି ରଖି ନ ହେଲେ ପ୍ରବାହିତ ନଦୀ ଜଳରେ ପକାଇ ଦେବା ଉଚିତ। ନମ୍ବର 32 ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଘଡ଼ି ଏବଂ ଅଳଙ୍କାର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଏହି ଜିନିଷ ସହିତ ମଧ୍ୟ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ। ସୁନା ଅଳଙ୍କାରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଅନ୍ୟ ଅଳଙ୍କାର ତିଆରି କରି ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ ନଚେତ୍ ମନ୍ଦିରରେ ଦାନ ଦେଇଦେବା ଉଚିତ। ନମ୍ବର 33 ମରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଶୋଇଥାଏ ସେ ସ୍ଥାନରେ 13 କର୍ମ ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଘରକୁ ଖାଲି ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ଘରେ ଶୋଇବା ଦରକାର ଏବଂ ଅନ୍ଧାର ନ କରି ସେ ଘରେ ଆଲୁଅ ଦେବା ଦରକାର। ନମ୍ବର 34 ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳାମାନେ ଢିଙ୍କି, ଶିଳପୁଆ ଏବଂ ଝାଡ଼ୁ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଡେଇଁବା ଉଚିତ ନୁହଁ। କାରଣ ଏହି ଜିନିଷରେ ଠାକୁର ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ଏହି ଜିନିଷ ସବୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଏହି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ ଡେଇଁବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ନମ୍ବର 35 ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜାରେ କିଛି ଥାଉ କି ନଥାଉ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ବା ଅକ୍ଷତ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଘର ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ପ୍ରଥମେ ଗଣେଶଙ୍କ ପୂଜା କରାଯାଏ, ତାପରେ ଅନ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଆମର ଏହି ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରୁ କିଛି ଶିକ୍ଷଣୀୟ କଥା ଶିଖିଲେ ତେବେ ଦୟାକରି ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରିବେ। ଏମିତି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ। ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା।
ଆପଣଙ୍କର ଭଗବାନ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।